Kami mengucapkan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 主內親愛弟兄姊妹們早安。 Sebelum kebaktian kita mulai, kembali lagi saya mengingatkan untuk kita bisa mematikan atau mensilenkan handphonenya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. 當出家閒忙，開始嘅TV，將弟兄姊妹們要帶手機嘅，將佢檢視嘅聲，並且檢視嘅手機。 Terima kasih atas Kamcia. kerjasamanya. Mari kita memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. 這個開始嘅 TV， 這個創始天日小嘅時個，住在新天中。 Mari kita masuk di dalam saat teduh. 這個進入滅道， Saat teduh dimulai. 滅道開始。 Dengarlah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah seperti laki-laki dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. 哥林多前書16章34節到14節引用記載：你們互交見相，在前途上站立得穩，要做太重負，要剛強。凡你們所做的，都要奉愛心。 Saat teduh selesai. 滅道完畢。 Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Pujian nomor 26. 弟兄姊妹唱起來，這個愛讚美主26小嘅詩歌， Pujian nomor 26. 26小嘅詩歌。 Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib untuk manusia, terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Dapatlah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya.
bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Mari kita masuk di dalam doa. 即刻進入禱告， Mari kita berdoa. 隔嚟禱告。 Bapa Surgawi, 我們在天上的父， sekali lagi kami datang dengan penuh rasa syukur. 這一次我哋上來到你面前，通過感恩的心， Karena kami merasakan bagaimana Engkau telah memberkati kami. 準備我哋上知道用本你祝福我哋上， Bahkan Engkau menyertai setiap langkah kami. 並且你帶領我哋上嘅路程， Bahkan kesehatan yang Engkau jaga di dalam tubuh kami. 我哋上健康你一掌管， Dan segala semangat yang Engkau telah tumbuhkan di dalam hati kami. 還有我哋上嘅我哋上嘅剛強嘅心， Bahkan kami bersyukur pada hari ini kami bisa datang di hadapan-Mu. 上感謝你準備見半日，我哋上能夠來到你嘅面前。 Bersatu bersama seluruh anak-anak-Mu di dunia untuk memuji dan menyembah-Mu. 這一次來讚美你，來敬拜你。 Sekarang kami mau membawa pikiran kami, hati kami, dan seluruh hidup kami untuk menyembah-Mu. 今下我哋上愛帶我哋嘅思想，我哋嘅心，我哋上來敬拜你。 Kiranya Engkau menerima setiap item dari penyembahan kami. 因你接受我哋上一切嘅敬拜， Dari puji-pujian kami, 我哋上嘅讚美你， pembacaan Alkitab, 讀你嘅話， persembahan, 還有奉獻， bahkan saat kami mendengarkan sabda-Mu. 一當我哋上來聽你嘅話， Kiranya hanya nama-Mu saja dimuliakan hari ini. 求單單你嘅名得榮耀。 Kami berdoa dan bersyukur 我上用禱告感謝， dan memohon ampun atas dosa pelanggaran 求 kami. 你饒恕一切我哋上摧責嘅各方。 Kami berdoa hanya di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus 我 Kristus 哋上用禱告奉耶穌基督聖名求， yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. 來教我哋先上主禱文。 Pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam 天 bahasa 日中 Mandarin. 印尼法，天日中來解決你。 Bapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。 Gloria Patria. 荣耀颂。 Hormat diberi untuk Bapa, Putra,
dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk. 弟兄姊妹們請坐。 Saya mengundang saudara-saudari untuk membuka Alkitab kita dalam bacaan bertanggapan. 弟兄姊妹們將打開聖經，即刻來記住呢來讀嚟嘅聖經。 Kita akan membuka dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-7. 彼得前書第3章1節到7節。 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-7. 彼得前書第3章1節到7節。 Kita akan membacanya secara bertanggapan 即刻記住嚟讀嚟嘅聖經。 dan nanti ayat terakhir ayat 7 kita akan baca 咪 bersama-sama. 咪7節接下來讀嚟嘅經節。 Kami akan memulai dengan ayat yang pertama. 第1節。 Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Bersama Suami Istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Sama-sama. Setelah itu, demikian juga kamu, hai hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kita memuji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan. Jika kamu siacu, jika jikin tu li song tikai fa. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua yang membaca, merenungkan, melakukan, bahkan mewartakan firman-Nya. Nhân song ti祝福，即刻睇時候，就是吐思想嚟。實行上帝嘅花言。 Sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian untuk Tuhan 174. 接下來即個愛翻讚美主，即個打開即個係詩歌本277首嘅詩歌， Pujian 174. 277首嘅詩歌，74首，274。 Susahkah jiwamu serta gelap gulitakan, pandanglah terang juru selamatmu, hidupmu kan bahagialah. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Dari maut ke hidupan
Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Janjinya tak pernah berubah, bila bersandar padanya. Cepatlah kabarkan Injilnya, kawal pulang domba sesat. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hamba. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. 接下來即個愛批見十禮拜見節， Ayat hafalan bisa kita lihat di bulletin gereja halaman pertama di bagian bawah. 即個愛批見節就是在主看ที่頁面。 Dan saya percaya karena ayat ini cukup pendek dan juga cukup terkenal, saya mengharap kita bisa menghafalnya. 呢個見節就是按當呢常常即個 YouTube 嘅見節，希望即個能夠來批呢個見節。 Kita akan hafal dalam bahasa Indonesia sebanyak 3 kali 即個用呢個Jennifer來批3次， dan nanti dalam bahasa Hakka atau Mandarin akan dibacakan oleh pengabar Injil Rutikus. 咁下客家方嘅俾圖本聽姊妹聽。 Kita mulai dengan bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Markus pasal 10 ayat 9. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Oke, sekali lagi. 再次 1, 2, 3. Markus pasal 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Manusia. Oke, untuk terakhir kalinya kita yang sudah hafal bisa tidak melihat sama sekali bulletin gerejanya. 即個次嚟批呢個見節。 1, 2, 3. Markus pasal 10 ayat 9. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. มาคอฟุจิมที่10 章ที่7อันยง記載所以上帝配合的人不可分開這次馬可福音10 章9 節อันยง記載所以上帝配合的人不可分開 Kita bersyukur untuk ayat hafalan ini. 感謝主jika能夠配嚟嘅見節 Dan kembali lagi saya menghimbau untuk saudara-saudari bisa membawa pulang buletin gereja. 上帝姊妹們嘅主看帶進這個家中行 Karena bukan hanya ada ayat hafalan di sini juga ada jadwal pelayanan. ไม่ตันอยู่แล้วก็พอยกินเจ็ดชั้นให้จากคอนแล้วก็ซีฟุ้งให้เปียวกะ Bahkan ringkasan khotbah dari minggu yang lalu. อุ่นจะรีไปท่อจะจากพอจีเลยทุก Untuk itu saya ingin sama-sama kita memperhatikan warta gereja. จากเลยคอนอยากให้จุขาน Kita bisa lihat di halaman 4. ที่อยู่เกาฟิกไกโปโกที่ซีเมียน Di bagian atas adalah jadwal pelayanan sampai 22 Januari. นะที่ซีเมียนในจุยต่างก้อยจากพอจีคอนแล้วก็ซีฟุ้งแล้วก็เปียวกะฮอตัวให้เตลแล้วก็20 ยี่ห้อ Diharapkan saudara-saudari bisa mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. นะช่างที่จะไม่หมุนเน้นแก้วจุนพีจีกี่เลยซีฟุ้ง
song ti. Dan juga diingatkan kebaktian doa jam 2 siang. 嗱，即係朝朝嚟計倒咖啡，就是每逢拜三2點當朝頭， CMC itu setiap Kamis. 還有 CMC 每逢拜四， Di sana juga ada jadwal pelayanannya 也就嘅計師傅嘅票價。 dan ada juga Sekolah Kristen Kalvari yang sudah menerima pendaftaran siswa baru. 嗱，加入基督教堂學校，對唔住啊，加入基督學校也要兩個新學生， Baik TK maupun SD. 幼稚園咧要小學。 Saudara-saudari yang mempunyai anak atau cucu atau kenalan bisa mendaftarkan diri dengan menghubungi nomor yang tertera atau bisa datang ke kantor sekolah jam 8 sampai jam 11. 如果弟兄姊妹們要親切行車，其實隨時特殊嘅隨時也可以來報名，並且通知可以來在那個7教行，就是拜日到拜五7點到11點。 Dan watak gereja hari ini hanya ada satu, 單單要計報告。 yaitu adalah kelas bahasa Inggris untuk anak-anak akan segera dimulai pada bulan Februari. 嗱，呢日下集日là cái補習英文本來cái小孩子們愛瞓愛開始哩，就係呢日。 Kelas ini akan dilangsungkan nantinya pada bulan Februari itu setiap hari Kamis jam 5 sore. 嗱，呢日就是每逢拜四5點開始là cái補習英文。 Nah, pendaftaran bisa dimulai esok hari. 聽講一可以報名， Bisa mendaftar di sekolah 可以將教室行嚟報名。 ataupun hari Kamis saat CMC. 在學教行也可以報名在 CMC 行。 Kali ini anak-anak akan dikenakan biaya pendaftaran 25.000. 嗱，萬年青年愛報名嘅，就是愛辦就係2萬5。 Dan uang ini bukan untuk apa-apa, hanya untuk fotokopi materinya. 嗱，嗱嘅2萬5ไม่講嘅學劍喎，但係用嗱嘅類可以來 photocopy 嘅字因為這個 photocopy itu用錢Dan nanti tiap anak yang mendaftar akan dites atau diseleksi untuk bisa ditentukan dia masuk ke level yang mana. 嗱，嗱嘅青年佢當佢報名嘅時節嗱嘅老師佢俾來買來考你如果你考你嗱嘅青年出去那邊嗱嘅辦Jika ingin informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada pengurus gereja. 嗱，如果行唔明白行唔清楚，一個要通知係到啥先公認人。 Dan saya menyambut untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir, kami menyambut untuk bisa bangkit berdiri. 嗱，歡迎弟兄姊妹們ที่起來請如果要請佢企起來， Apakah ada yang pertama kali hadir boleh bangkit berdiri? 要我如果要請佢企起來，就嗌到啥認識，要照相。 Oke, jika tidak ada, kita terus berdoa semoga Tuhan menambahkan jiwa-jiwa dan kita juga diberi semangat untuk membawa jiwa-jiwa saudara kita, teman kita untuk datang bergereja. 嗱，如果冇是隔來多個是多上啲家庭嚟嘅新嘅人，即個也可以比其他門即個嘅家人多個是多是個能夠低嘅到啥嚟多教會行嚟敬拜主。 Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan dan bentuk persembahan. Jika ai kin pai song ti thung ko jika kai phung hian
Kita memuji Tuhan, pujian 344. 这個讚美主，這個創世344兆嘅時歌， 344. 344兆嘅時歌。 Serahkan yang terbaik padanya, daga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang untuknya. Yesus teladan yang indah, Ia teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan apa padanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Untukmu Ia disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan jantungmu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, naga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang untuknya. Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri 將弟兄姊妹們起來， dan kita menyanyikan doksologi. 這個讚美主三熱頌。 Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus.
lagi mari kita berdoa. 再次一格嚟禱告， Bapa kami yang ada di surga, 我們在天上的父， kami bersyukur bahwa Engkau telah menyertai kebaktian kami dari awal sampai pertengahan ini. 我實感謝你，因為你來帶領我哋世界支飛達條到見下。 Bahkan kami diberikan kesempatan yang indah untuk memberikan persembahan dan perpuluhan kami di hadapan. 嗱，感謝你，而家半夜實支飛嚟見拜你，通過我嘅奉獻，通過我哋世界侍奉節嘅奉獻， Kami memohon Engkau yang menerima persembahan kami, 求你接受我哋世界奉獻， melayakannya dan pakai persembahan ini untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu. 嚟結槍嚟用出嚟嘅奉獻是多年嘅嚟發展嘅國土。 Dan kami juga memohon Engkau yang memberkati setiap kami 我哋saja求你祝福我哋sa yang 每 telah 責任。 yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan ini dengan rela dan dengan sukacita. 自見奉獻呢，用嚟嘅關心樂嘅心。 Kami berdoa dan bersyukur 我實用禱告感謝， hanya di dalam nama Tuhan Yesus 奉耶 Kristus. 穌基督聖名求， Amin. 阿門。 Silakan duduk Yang saudara-saudari. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan pujian nomor 292. 這個反讚美主，這個創始大概這個是個半292少嘅是個 292. 292少嘅是個 Ketika bait kedua dinyanyikan, 創立了嘅第一堂， anak-anak SMP ke bawah bisa meninggalkan ruangan dan menuju kelas masing-masing dengan tertib. 了嘅中學喺最係小學可可以去教室嚟做專業學。 Kita akan menyanyikan 292. 個創始292少嘅是個。 Seperti Yesus yang penuh rahmat, yang lemah lembut dan rendah jantung, ku mau tinggikan Tuhanku yang mulia, ku dikuduskan taat perintah-Mu. Terimalah ku hanya milik-Mu. Terimalah ku, selalu ku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku, jadi milik-Mu. Seperti Yesus, inilah doaku. Kuat memikul salib Tuhanku, lebih bersungguh kabarkan Injil-Mu, membawa mereka menyembah padamu. Terimalah ku hanya milik-Mu. Terimalah ku, seluruhku milik-Mu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku, jadi milik-Mu. Serahkan diriku, hidup untuk-Mu, lebih dikasih, memuliakan-Mu. Korbankan diri seperti Tuhanku. Ku mau serupa-Mu sampai berjumpa
rupamu. Terimalah ku hanya milikmu. Terimalah ku, seluruhku milikmu. Kuduskan ku, inilah doaku. Peliharalah ku jadi milikmu. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. 接下來即個喺唐宋啲嘅花， Doa penggembalaan serta firman Tuhan akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan. 講台然就是Peter 傳福音者。 Dan tema yang akan beliau sampaikan adalah Hai suami, hiduplah bersatu dengan istrimu di dalam Tuhan. 包括嘅無眾嘅禱告嘅講台題目就是你們作丈夫嘅人愛配合，隔日嘅太太在主裡面， Kepada kedua hambanya kami persilakan. 請嘅僕人上來。 Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, selamat pagi. 猜住女前愛弟兄姊妹們早安。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. 當這個係盲堂上啲嘅花這個愛熱起來禱告。 Untuk yang dapat berlutut, dipersilakan berlutut. 如果弟兄姊妹們感覺到要能力開下來，請熱燈開下來。 Sebelum kita berdoa, mari kita mengaku dosa supaya darah Yesus menghapus dosa kita. 首先這個愛先認罪，是到耶穌嘅寶血結天這個熱切嘅罪， Mari kita berdoa. 這個熱同來禱告。 我們妻天上的父， Bapa kami yang di surga, ngày tên cam co ăn hy vọng đi biết chay nhà cái nhịp gì, nhị ta liang ngày tên tông nhị ta xin thiên. kami merasa sangat bersuka cita karena pada hari Tuhan, Tuhan membimbing kami ke rumah Tuhan Lời khiến chúc Yesus Kitô chúng xin nhìn chúng phụ phạt. untuk memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian Pun liao ngày tên Yun Sen cái phan mong. yang telah memberikan kami pengharapan hidup kekal. Nhìn biết Yesus chỉ kinh biết ngày tên nhìn lui chay sip si ka ong tam tong ngày tên này chui. Karena Tuhan Yesus telah menanggung dosa manusia di atas kayu salib. Thùng có kia po hiệt ngày tên cái chui này kêu tết sa miền. Sehingga melalui darahnya yang kudus, dosa kami dapat diampuni. Kiu nyi sa miền ngày tên cái chui. Kami mohon Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kiu nya cái xin lin chung mang ngày tên. Kami mohon Roh Kudus memenuhi setiap kami. Si to ngày tên này sen phát kho gì dùng do nya cái xin miệng. Supaya hidup kami dapat memuliakan nama Tuhan yang kudus. Thiên Phú song tiên ngày tên chay chỉ chi bi nya cái cao phi to co. Bapa, kami sekali lagi berdoa untuk gerejamu. Chay kubur raya Sungai Redalam Sinpu theo ke Jalan Parit nomor 2. Baik yang ada di Kubur Raya, di Siantan, di Sungai Radalam, dan yang di Jalan Parit 2. Si to nya cái cao phi này kêu sit hằng nya cái chin li. Supaya gereja-gerejamu ini dapat menjalankan kebenaranmu. Thí chung chi mới muốn này kêu dùng do nya cái xin miệng. Dan saudara-saudara dapat memuliakan namamu yang kudus. Kiu nyi cam thung ngày tên chút thi chọn phụ jim tay liang nhìn lời xin Yesus. Kami mohon Tuhan terus membimbing dan menggugah kami untuk keluar memberitakan Injil, membawa orang percaya Tuhan Yesus. Jim bi chu Yesus thi nyi chi chay lời nhị chi an kyun liang. Karena hari kedatangan Tuhan Yesus kembali sudah sangat dekat. Jim bi ju ko nhìn mo xin Yesus kita met mong. Karena kalau manusia tidak percaya Tuhan Yesus, mereka akan binasa. Thiên Phú song tiên ngày tên chay chi bi thi chung chi mun mon to ko. Bapa, kami sekali lagi berdoa untuk saudara-saudari kami. Ngày tên bi thuk suai kiu nyi pun kita yu chung min chi phi. Kami berdoa untuk mereka yang masih sekolah, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat kepandaian. Ngày tên nya bi cho cùng nghe chút yip pin on chay nya cái miên chien. Yang bekerja, kiranya Tuhan pelihara
keluar masuk mereka sejahtera. cho ame chai bu khai kiểu như ya pung kita yu chung min chi phi lai tai liang ke senin lai chun chung ya ke sin miam. Yang menjadi ibu rumah tangga, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat kepandaian untuk membimbing anak-anak mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Ngày tới nay ca nhìn chút fail chút quẹt hết đây nhìn nhớ lâu kita thùng chay. Keluarga kami, jikalau ada yang tinggal di luar kota, di luar negeri, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Sito kita chay chu nhị chung kita nya kho ji kin pai ni. Kiranya pada hari Tuhan mereka juga mengingat hari Tuhan dan datang ke rumah Tuhan menyembah Tuhan. Hạnh phúc song ti chay ngày tới nay tong chung yu yit chet khun na na kiểu như kiet kiet. Di tengah-tengah kami, jikalau ada yang mengalami kesusahan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Pot piang ai kiểu như ji chi. Yang sakit, kiranya Tuhan Yen menyembuhkan. ki ko ai kiểu như pun kita yu ken khong ai sin thi, me tan tan sin thi dan lin sin ya yu ken khong ga. Yang sudah berusia lanjut, kami mohon Tuhan memberikan mereka kesehatan jasmani dan rohani. Yu ket fat ai kiểu như kung jin kita ji che si jau. Yang mengalami kekurangan, kami mohon Tuhan menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan Yu mereka. ka thi ne si jau ya kiểu như kung jin ga. Yang memerlukan kebutuhan di dalam keluarga, kiranya Tuhan juga yang menolong mereka. Hạnh phúc song ti ngày tới nay bi jin ni quet ka to ko. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Thịt phết chay min yen bo yu sian ki. Khususnya tahun depan akan ada pemilihan umum. Kiểu như bong chu li cái quet ka si to li cái quet ka yu chi jiu lai kin pai ni. Kami mohon Tuhan menolong bangsa ini agar di tengah-tengah bangsa ini kami tetap mendapatkan kebebasan untuk menyembah Tuhan. Si to sin ja suai yin ko ji chuan fu jim chung ji li on to ya che. Supaya orang-orang Kristen tetap dapat memberitakan Injil dari Irian sampai Si Aceh. to ken to jin nin lai xiong sin ja su ki to. Sehingga semakin banyak orang Indonesia untuk percaya kepada Tuhan Yesus Hạnh phúc song ti Kristus. kin to ngai tới nay thang ye chin li. Bapak, pada saat ini kami mau menerima kebenaran Kiểu firman-Mu. như sin lin pu ngai ten chung min chi phi. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami hikmat Pu ngai bijaksana ten lit liong. dan kekuatan, Si to ngai ten me tan tan min pha tan ngai ten ai chun siu nya chin li. sehingga kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami juga mentaati firman-Mu. Ngai ten ye bi xiao hai ji mon chai li kai kau sit hong ho sip nya chin li si to ni tai liang ki tan ka. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sedang mempelajari firman-Mu di kelas mereka, kiranya Tuhan juga memimpin mereka. Yu ko chai ngai ten tong chung yu nhìn hành mang xiong sin ja su kam tung ki ten kho ji chiap su ja su cho ki ten ko ni ne kiu chu. Jikalau di tengah-tengah kami ada yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menggugah mereka agar mereka dapat percaya Tuhan Yesus. Ngai ten yang ki kiu to ko kam chia hai fung ja su nyang. Kami berdoa memohon mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Chiang cho. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita sudah masuk minggu kedua di tahun Tuhan Yesus 2023. Chika kam chia chu jin bi kin chi ka ji kin chin nyit thi ni cha li pai chai le ke thi ji cha nyet chai le ke ni khung ni sam chu nyen. Kita juga bersyukur bahwa kita sudah belajar minggu yang lalu tentang istri, tentang wanita. Chika ya kam chia chu jin bi song cha li pai chi ka ji kin ho sip le kwan ji cho chi ji Hari ini kita akan belajar tentang pria, tentang laki-laki, tentang seorang suami. Kin chao sin chi ka ho sip kwan ji cho chong fu ji cha nam ji nyen Karena sangat penting untuk belajar tentang suami, tentang istri, tentang semua ya, kelompok umur yang ada di dunia ini. Ji bi he an chung jiao chi ka ai le ho sip kwan ji cho chi ji cho chong fu fe cha ma ai nyen lin ke nyin chi ka an chung jiao le ho sip. Karena pelajaran seperti ini belum tentu dapat dipelajari di luar dari firman Tuhan. Ji bi an yung ke kung kho mo ji thi na cho le ke sin kin ngoi mien na chi ka kho ji tet to le ke kung kho. Hanya dalam Alkitab pengajaran tentang manusia itu lengkap dan sempurna. Chu he tan tan cho sin kin li mien cao hyun chi ka kwan ji nyin lui ke chang chi ka hiao tet to cho le sin kin hong. Hari ini kita akan menyelidiki 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Kin chao sin chi ka ai le ho sip chung le ke pi te qian su sam jong thi chit jet. Dan di situ dimulai dengan kalimat demikian juga. Le ke chit jet la khoi si wa thu he kong to. Ja he. Nah, kenapa ada kata demikian juga? Cho ma yu kong to
Jahena. Nah, karena dalam 1 Petrus sejak pasal yang kedua sudah berkali-kali dikatakan kata taat, 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 dan taat. 人哋錯了嘅彼得前書從呢種啊，就要已經重複講到了嘅話，就係講到順服、順服、順服。 Kata taat itu adalah kata kunci dalam kekristenan. 順服啊，就係喺切家基督教嘅該按宗教嘅法。 Nah, yang pertama kalau kita melihat apa itu taat, ที่จะ切家看順服係乜嘢？ sudah diuraikan di minggu yang lalu. Taat itu ada seseorang atau satu pribadi yang di atas kita memberikan kita perintah. 上個禮拜已經解釋過半切家聽了，關於了嘅順服啊，就係講到啊，坐切家上面啊，要熱責切家嘅上少啊，半切家命令。 Nah, kata taat itu yaitu perintah diberikan oleh atasan kita dan kita sebagai bawahannya harus dengan sempurna menjalankan semua perintah itu. 所以就係講到坐切家嘅上面切家嘅上少半切家嘅命令啊，切家坐下面嘅人切家就愛順服，切家愛履行嘅完全嘅命令。 Nah, di dalam Alkitab surat 1 Petrus berulang kali dikatakan harus taat, harus taat, harus taat. 所以錯了彼得前書啊，重複要講到切家熱天愛順服，熱天愛順服。 Nah, paling tidak ada 5 sampai 7 ketaatan yang bisa kita pelajari di dalam Alkitab. 最少話要啊多設計關於了嘅順服啊，切家能夠從了聖經學習。 Kita bisa selamat karena Tuhan Yesus sudah taat kepada Bapa di sorga. ที่จะ切家能夠得救啊，出現俾耶穌已經順服天父嘅命令。 Yaitu ketaatannya secara sempurna dalam 2 aspek. 就係耶穌嘅完全嘅順服喺了嘅兩個方面。 Yang pertama, ketaatannya secara aktif ya. ที่จะ就係耶穌 Aktif. Fatung. 法通嘅順服。 Dia aktif menjalankan semua hukum Taurat mewakili manusia. 佢法通來順服律法啊，來代表米責人。 Dengan demikian, gelar Yesus adalah Adam yang terakhir. 所以佢嘅前夫就係耶穌嘅前夫就喊到最後嘅亞當。 Karena Adam yang pertama sudah gagal menjalankan perintah Allah di Taman Eden. 因為天日嘅亞當啊，已經失敗來順服上帝嘅命令錯了嘅 人。 Di gereja sering kali orang salah mengerti. 喺教會行啊，人家常常會看錯嗬。 Mereka mengatakan Yesus menyelamatkan kita hanya dengan dia disalib. 佢哋認為啊，耶穌救切家係單單通過當時坐十字架。 Tidak ya. Yesus disalib itu adalah dia taat secara pasif, secara diam-diam ya. 耶穌本人當十字架就係佢嘅 Diam-diam. 點咩啊，冇咩法通嘅順服。 Dia dengan pasif ya menerima hukuman dosa kita, itu taat disalib. 佢就接受你嘅刑罰，就係講到佢順服你嘅完全嘅順服。 Sedangkan dia dengan aktif ya taat seluruh hukum Taurat, itu dapat kita lihat dari seluruh kehidupannya. 但係關於佢嘅法通嘅順服，即係全部能夠看出你嘅福音行，關於佢嘅生平。 Tuhan Yesus ya pada hari ke-8 dia disunat. 好像喺第8日佢出生了啊，佢出接受你嘅割禮。 Karena seluruh keturunan Abraham harus disunat pada hari ke-8. 因為米責阿伯拉罕嘅後裔啊，愛接受你嘅割禮喺第8日。 Waktu dia disalib, 當耶穌喺十字架當嘅 dia 時 juga 候， menjalankan 10 hukum. 佢就行了嘅10條嘅命， Yaitu menyerahkan Maria ibu kandungnya kepada Yohanes. 就係佢爸嘅母親啊，交伴了嘅約翰， Yaitu hukum ke-5, 佢就行第5嘅命令， yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. 就係講到愛敬重你嘅父親、你嘅母親。 Jadi Yesus seluruh hukum Taurat dia taati. 所以耶穌啊，佢係順服完全嘅律法。 Kita tidak bisa lagi mentaati hukum Taurat.
但係jika nhìn jika唔曉來順服了嘅命令咧， Yesus mentaatinya mewakili kita. 但係耶穌已經順服完全律法來代表jika， Kemudian dia mati menggantikan kita. 最後佢就死代表jika死Itu ketaatan yang pertama. 佢就第一種嘅順服， Yang kedua, 第二種嘅 semua manusia harus taat kepada firman Tuhan 每隻人愛來順服上帝嘅法， melalui Tuhan Yesus. 通過主耶穌。 Kalau kita percaya Yesus, kita diberi kemampuan mentaati firman Tuhan. 如果jika係信了耶穌上帝本jika能力來順服全部上帝嘅法。 Karena dalam perjanjian lama dan perjanjian baru begitu banyak perintah. 因為從那個舊約到新約要按照命令。 Kalau kita tidak percaya Yesus, kita tidak bisa mentaatinya. 如果這個係冇相信耶穌，這個冇能力來順服 Yang ketiga, 第三種嘅 Alkitab juga mengajarkan semua manusia harus taat kepada pemerintah, taat kepada hukum. 聖經要教訓這個每隻人愛來順服那個政府 Atau kepada hukum. 律法 Lifab. 律法 Nah, selanjutnya dikatakan dalam Alkitab semua budak harus taat kepada tuannya. 第四種嘅聖經要教訓講每隻做僕奴僕愛來順服嘅主人 Nah, yang kelima yang minggu lalu sudah kita pelajari, seluruur istri harus taat pada suami. 第五種上十禮拜這個學習嘅主講每隻做妻子嘅人愛來順服嘅丈夫。 Supaya suaminya yang belum percaya Yesus melihat ketaatan istrinya, dia bisa tergerak oleh Roh Kudus untuk percaya Yesus. 是當如果係嘅丈夫係咪相信耶穌佢有感覺到感通到來接受耶穌來相信耶穌。 Ringkasan khotbahnya bisa kita baca ya di dalam buletin gereja. 嘅他已經印在那個主刊裡面。 Kalau kita mau perluas ya, tambah 2 lagi. 頭先多聽你如果這個係愛在家下去還要兩計順服兩 Yaitu 種。 anak-anak harus taat orang tua. 第六就講到每隻做孩子愛來順服嘅老人家。 Yang ketujuh, setiap murid di sekolah harus taat kepada gurunya. 第七每隻做學生愛順服嘅老師。 Makanya kata kunci dari kekristenan adalah taat, 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 taat. 所以最重要嘅法在基督教裡面就講到順服、順服、順服。 Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang suami. 見到先這個學習關於做丈夫嘅。 Suami tidak diperintahkan untuk taat kepada istri ya. 聖經冇命令做丈夫嘅人愛來順服嘅妻子哦。 Nah, kenapa minggu yang lalu kita mulai membahas istri, baru minggu ini membahas suami? 做乜這個先上個禮拜先來學習關於妻子，今個禮拜來學習關於丈夫呢？ Karena manusia jatuh dalam dosa diawali oleh istri yang tidak taat pada suami dan Tuhan. 因為人類不跌到錯罪裡面就係因為嘅妻子先跌落罪，因為佢唔順服嘅丈夫就唔順服上帝。 Itu Hawa di Taman Eden. 就係猜了啲天人，就係哈巴先跌到。 Makanya Rasul Petrus, Rasul Paulus ketika menulis kepada gereja, 所以那個使徒彼得和使徒保羅佢當佢哋寫信本教會時係話， pasti dimulai dengan istri taat kepada suami, 佢哋就先開始講妻子愛來順服丈夫。 baru suami apa yang harus dilakukan itu berikutnya diberitakan. 接下來將教訓關於丈夫愛做乜嘢東西。 Nah, hari ini hanya 1 ayat tapi pengajarannya begitu penting untuk kita. 見就算這個單單愛看日節就係第7節但係嘅教訓係按重要。 Nah, kata demikian juga ada kaitannya dengan ketaatan yang diuraikan di atas. 第7節講數字嗰啲就係要關係老嘅當過嘅按多節。 Saya ulangi ya, Yesus taat pada Bapa. 我再重複耶穌順服嘅父。 Yang kedua, manusia taat kepada Allah melalui Yesus. 第二，人民愛順服上帝通過耶穌。 Yang ketiga, budak taat kepada tuannya. 第三，奴僕愛順服嘅主人。 Yang keempat, yaitu
dikatakan semua manusia harus taat pada pemerintah. 第四咪責人愛順服嘅政府。 Yang kelima yaitu setiap istri taat pada suami. 第五咪責咗自己嘅愛順服嘅倉庫。 Anak-anak harus taat orang tua. 咪責咗孩子嘅愛順服嘅老人家。 Murid-murid taat kepada 咪 guru-gurunya. 責學生愛順服嘅老師。 Nah, hari ini tentang suami. 嗱，見周先設計愛看關於咧嘅做倉庫嘅。 Nah, hai suami, 可以講到做倉庫嘅啊， hiduplah bersatu dengan istrimu di dalam Tuhan. 你等愛喺主裡面啊，聯合老人嘅妻子來生活。 Nah, kenapa di sini suami dan istri dikatakan harus bersatu? 做咩可以講到倉庫和妻子愛聯合呢？ Nah, ada 3 hal yang kita akan bahas di sini. 要設計愛來看要三件事情可以。 Yaitu suami harus bersatu dengan istrinya dengan setia. Itu yang pertama ya. 第一啊，倉庫和妻子愛聯合啊，喺那個中心裡面啊。 Itu yang pertama. Yang kedua, 第一 suami harus hidup bersatu dengan istrinya dengan bijaksana. 第二啊，倉庫和妻子啊，愛聯合那個愛聯合起來喺那個智慧裡面。 Yang ketiga, suami harus bersatu dengan istri karena suami dan istri adalah bersama-sama mewarisi kerajaan Allah. 第三啊，倉庫和妻子啊，愛聯合起來啊，因為倉庫和妻子啊，佢哋就係承受那個上帝嘅 Wetu. 國土嘅基準嚇。 Yang pertama kita lihat ya. 所以就是見下要看第一咧， Hai suami, hiduplah bersatu dengan istrimu. 可以講到坐倉庫嘅人，佢哋愛聯合老人妻子一起生活。 Nah, kata hidup bersatu ini dalam bahasa aslinya adalah hidup dalam satu rumah. 喺嘅人們啊，講到聯合啊嘅意思，就講到喺就唔會被做下hết啊。 Karena suami dan istri itu yang menyatukan mereka adalah Allah itu sendiri. 因為把咧倉庫隔離嘅妻子聯合起來係上帝設計。 Kalau kita lihat di dalam Kejadian ya, pasal 1, pasal 2, Tuhan menciptakan Adam. Terus dia dari Adam menciptakan Hawa. 因為初創世記設計看啊，上帝首先創造了嘅亞當，然後佢將創造了嘅哈巴。 Satu pria, satu wanita. 佢就創造一個男子人啊，一個女子人。 Kemudian Tuhanlah yang mengawinkan mereka, Adam dan Hawa di Taman Eden. 然後上帝就把佢兩撒聯合起來喺那個婚禮裡面。 Bahkan dikatakan suami dan istri harus meninggalkan ayah ibu mereka dan mereka menjadi satu. 並且聖經教訓出家講啊，從做錯夫和妻子佢哋愛離開佢哋嘅老人家聯合起來一起生活。 Yang kita kenal dengan perkawinan atau pernikahan. 啊，就係咁多婚禮。 Bahkan tadi ayat hafalan kita, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 並且頭先出家看出家學習配嘅馬可福音講啊，上帝已經聯合起來啊，人唔做得分開佢哋。 Artinya hanya kematian yang menceraikan pernikahan itu. 只是講到啊，單死亡啊，將能夠把佢哋分離分開來。 Karena kata disatukan oleh Allah dalam bahasa Ibrani itu mempunyai arti yang sangat kuat sekali. 因為立法講到上帝聯合起來啊，係按充點嘅計法。 Seperti di zaman sekarang, 我從睇見下時台， orang menyambung 2 besi. 人家把兩個鐵拿來合錯一下， Caranya bukan dilem, bukan diikat. 嘅方法唔係用拿來用攆起攆，或者拿來套， Tetapi dengan las. 但係用嘅拉撒學 Nah, tianhon. 啊，用天看去明。 Begitu dilas, tidak ada orang bisa mematahkan ataupun menceraikan besi ini. 當你鐵啊已經合起來啊，用你天看啊冇一隻人能夠把嘅鐵盤開嚟。 Itu dikatakan disatukan. 啊，嘅花就講到聯合起來。 Nah, disatukan di sini mereka itu sudah tinggal dalam satu rumah. 啊，可以聯合起來就講到啊，佢哋夫婦已經喺一家部一邊啊，一間部一邊坐一下成。 Setelah mereka dinikahkan ya. 就
tong kita jikin kiat leo phun á Nah, di gereja biasanya sebelum pernikahan cho cao phi hong á song song he mang ju kiat phun cái gì he wa calon suami, calon istri akan dibina ya oleh hamba Tuhan dalam gereja. oi cho chong phu oi cho chi chi cái nhìn á cao phi á boy loi xuyên lên kita Supaya mereka tahu dasar Alkitab untuk pernikahan. chỉ to kita bất đi là cái xin kín cái kỳ chỉ quan gì là cái phun lia Karena pernikahan itu adalah seperti Kristus hubungannya dengan gereja. chính biết cái phun á chú họ trong là cái kỳ tụ á cái quan hệ lâu cao phi à Kristus itu mempelai laki-laki, gereja mempelai wanita. kỳ tụ hết xin bị xin lòng á tan hết cao phi hết xin nhong à Sehingga perkawinan itu begitu penting sehingga haruslah dididik calon suami, calon istri. so ji kết phun cho cao phi hong hết ăn chung giao à tông lượng trạng nhìn hàm bằng kết phun á kỳ tên ăn chung giao à oi sen họ xịp à Dan mereka itu ya bukan orang yang sudah punya suami dan punya istri, ya boleh nikah di gereja. dạ mấy con to oi kết phun cái nhìn à kỳ tên ji kinh du leo trong phú phải trả chỉ chỉ nhìn chắc du lời kết Atau phun mereka sudah tinggal satu rumah ya tanpa ikatan pernikahan terus minta dinikahkan di gereja, nggak bisa. phải trả du có kỳ tên hết ji kinh chu chai ji chỉ dàn heo oi lời thọ cao phi lau kỳ tên kỳ hàng cái phun lý chẳng hiểu Mereka haruslah perjaka dan perawan ya. kỳ tên ji thiên à oi mang kết phun cái nhìn Nah, mereka sebelum dinikahkan akan diumumkan di gereja, mereka akan diberkati dalam pernikahan gereja. thôi ji tông lên lượng trạng nhìn mang kết phun à cao phi boy sen du po ko còn ở lượng trạng nhìn oi kết phun này Dan kita umumkan siapa yang punya keberatan terhadap dua orang ini menikah. dan heo chỉ cả boy mun chỉ cả cái thiu chỉ boy mun du man nhìn cầm cọ to thùng ji lượng trạng nhìn oi kết phun Baru kalau tidak ada yang keberatan, kita tahu ini adalah perjaka, ini perawan, baru di gereja diberkati. dan heo du có hết mò nhìn cả boy thùng ji à chỉ cả chẳng khó gì cao phi chẳng khó gì ba cái lượng xả lên hấp chỉ loại chai là cái phun đi Jadi men dua manusia yang berbeda jenis kelamin disatukan oleh Tuhan. so ji chu hết lượng trạng nhìn à nằm cả nia chai là cao phi li men à kỳ hàng cái phun li Sehingga mereka menjadi satu rumah. chỉ to mereka kita tu nên kêu chu chai ji chỉ Bahkan dalam bahasa yang lebih tepat, satu kamar dan satu tempat tidur.并且跟个清楚讲啊，佢哋真能夠同房同床啊。 Dan dikatakan mereka Tuhan akan berkati menjadi satu daging sehingga dari mereka akan lahir anak-anak baik laki maupun wanita. 是多上帝將祝福佢哋啊，合適佢哋啊，伴佢哋下胎啊。 Jadi hai suami, 所以做丈夫嘅吧， bersatulah dengan istrimu, 你愛留你哋嘅妻子聯合起來， lahirkanlah anak-anak 生下來生人， dengan setia. Ini ya kata yang pentingnya setia ya. 愛種忠心。 Artinya laki-laki tidak boleh tidak setia pada istrinya. 忠心嘅意思啊，做丈夫嘅啊，佢唔好，佢一天愛忠心留嘅太太。 Dia sudah menikah dengan istrinya, Jadi tong kiji kin lau kia cici ket leu dia funa. tidak boleh lagi mengambil wanita muda menjadi istri keduanya, nggak boleh. Kija mo kong kiju ahi kiam tini cak ke lopo. Itu artinya setia. Trung sim chu ji si kong to nyum. Sampai maut memisahkan mereka. Ji chet to si monga fun khoi kita. Kalau sudah mau memisahkan, suaminya sebagai duda boleh menikah lagi, istri sebagai janda boleh menikah lagi. Ju kon ju si mong fun khoi kita na cho chong fu ya. Ki chang kho ji chai ket fun fe cha cho chi chi ja kho ji chai ket. Jadi penting sekali ya suami istri menikah kalau Tuhan izinkan punya anak. So ji an chung jao ju ko ju ji tôi nhìn ket funa kita oi sen ha loi hai chi. Kenapa harus punya anak? Trong mai ba kong to oi ju hai chi na. Karena kita orang tua bisa menjadi tua dan mati. Jin bi chika nyina ba kin lo jiu jin chika ba si. Dan harus anak-anak muda ini yang meneruskan kita di muka bumi ini melayani Tuhan Yesus. So ji oi chika hai chi loi chep ha hi chika cái công作chon fu loi si phung song ti cái công作. Nah sekarang berapa anak
yang ideal menurut Alkitab ya? Berapa jumlah anak? 但係見下周先見啊，最對啊，即個做要家庭嘅人啊，我要幾多隻生人爭最錯呐？ Ada orang Kristen dia takut sekali sehingga dia hanya punya satu anak. 要幾多圖啊？kita ang kiang toto生人啊，kita tan生一隻生人， Takut nanti nggak bisa sekolahkan anaknya. kita kiang main ah, kiang kah mau pun si pun kita tu su, Itu tidak Alkitabiah ya. anyu kiang ah kisi hem jauh si. Coba kamu bayangkan kalau gereja setiap keluarga hanya punya satu anak. 你等次次上啊，如果猜高飛啊，咪隻人啊，單單要隻孩子啊， Gereja ini generasi berikutnya akan berkurang separuh. 如果係咁樣情況啊，在天熱退啊，嚟高飛啊，熱天氣咁係熱班嘅人咯， Nah ini terjadi di Eropa ya. 咁樣事情發生喺歐洲， Orang Kristen di Eropa nggak mau punya banyak anak. 即係歐洲嘅基督徒，kita唔可以按多生日， Dan orang yang datang yang bukan Kristen ke Eropa punya banyak anak. 但係唔咩基督徒嘅人啊，嗬，我 fail 嘅人啊，kita 去嚟嘅歐洲處啊，kita 仲按多生日。 Sehingga orang Kristen di Eropa menjadi berkurang. Yang bukan Kristen tambah banyak. Lama-lama Eropa bukan lagi negara Kristen. 是多基督徒更加少啊，但係唔咩基督徒更加多啊，唔叫啊，嚟嘅歐洲啊，變唔咩基督教嘅國家。 Karena dua jadi satu, berkurang. 因為從兩隻人嗬，做阿爸阿媽啊，生日隻啊，夾爸夾媽係冇係啊，全日晒， Kalau 受一半。 suami istri punya dua anak itu imbang ya. 但 Imbang. 係啊，如果要家庭啊，佢要兩隻生人，行共熱的嗬， Nah, 熱裝嗬。 kalau di gereja ini 100 orang ya atau 200 orang, nanti generasi berikutnya juga sama gitu loh ya. Dari 何唱 kelahiran. 啊，何唱如果即家交飛要200人，然後啊，佢哋要成兩每隻家庭成兩隻生人啊，天熱退嘅人啊，天熱退人佢哋冇係啊講多啊，天熱退人係要存200人。 Karena dua mati, dua yang lahir kan? 因為佢哋嘅老可能嘅老人家冇係啊兩個人試啊，佢真要成兩隻生人係要存兩個人。 Ini juga nggak bagus ya. Masih lebih baik dari satu anak. อันยอง時係講到過後啦，必要單熱隻，但係就唔係講好。 Minimal 3. 最少我要3隻生 Kenapa 人。 3? 做咩3啦？ Karena ada pertambahan jiwa. 因為啊，我要加添靈魂嗬。 Jadi ada yang muda di sini kalau mau menikah jangan punya cita-cita punya satu anak, dua anak, minimal 3 ya. 所以我隔日等講啊，可以啊。你等可能行後生嘅人啊，如果你等要結巴結婚啊，你等冇想愛單單要1隻或者2隻anak，最少你等要3隻。 Lihat keluarga Yusuf dan Maria. 你等次次看，แล้วก็ยกสิทธิ์ของมาริอา嘅家庭， Yesus putra sulung. 耶穌係最太嚟， Dia punya 4 adik laki-laki 然後佢就要4隻落胎， dan punya adik perempuan loh. 佢就要落妹。 Jadi keluarga Yusuf bisa jadi contoh ya. ยกสิทธิ์嘅家庭啊，好善別切嘅幫助。 Ini yang pertama. 你睇住咧， Jangan termakan ya rencana yang namanya keluarga berencana. 切格冇單單一上關住你咁多假嘅嗬。 Ya, Tuhan akan menolong ya semua anak yang Dia berikan pada kita. 因為上帝一天要幫助切格，如果佢係半切格多生人， Kami berdua punya 5 anak. 我兩夫婦要5隻生人， Itu semua Tuhan yang beri loh. 一切都係上帝本嘅。 3 anak perempuan itu lahir waktu kami masih merantau di luar negeri. 我哋3隻妹子啊，出生啊，當係等行喺外國嗰邊。 Dan 2 pria, anak kami yang paling kecil lahir waktu kami melayani di Kalimantan. 然後2隻奶子上帝本係等出當係等出嚟加利曼丹師傅嘅時候 Jadi 啦， semua itu adalah anugerah Tuhan. 一切都係上帝嘅恩典。 Kita tidak membatasi Tuhan ya dalam hal ini ya. 即刻冇限上帝啊，喺嚟嘅方面。 Kalau kalian mau berkeluarga, jangan bilang oh hanya mau 1-2 anak. Itu Tuhan yang akan kasih kalian berapa jumlah anaknya. 所以你等如果結婚啊，成立家庭啊，唔好講哦，我幾多隻生人幾多生人，生人係上帝本嘅。 Itu yang pertama ya. Hai suami, 所以你睇住啊，做雙婦嘅吧， bersatulah dengan istrimu, 你愛老娘妻子聯合， beranak cuculah 生下嚟嘅下胎， dengan setia. 喺中心裡面。 Itu yang pertama ya. 你睇住咧， Nah yang kedua 天嘢， juga perintah kepada suami. Hai suami,
chú con to cho chong fu à Berhiduplah bersatu dengan istrimu dengan bijaksana. ôi chay là cái chi phí liên hợp chỉ lao nhà cái chỉ chi Nah, kalau kita lihat dalam pembacaan kita tadi,如果这个คน这个头先ทุกcái xin kiến dikatakan suami itu punya peran supaya bisa menjadi bijaksana. họ li cao huyên这个讲到啊cho chong fu à hay ăn chung giao à cái công作họ ôi用bên hiệu来带量cái chỉ chi biến thành là cái有chi phí Nah, bijaksana adalah kata yang penting ya dalam firman Tuhan. chi phí hay cái ăn chung giao cái pha cả Bukan hanya apa yang kita ketahui saja, chi phí mấy ta tan công到这个đi chạy这个nội hong tapi kita harus bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. 但係啊，chi phí chú講到這個一要能力啊，能夠來記行喺這個嘅成法 Nah, 空。 bijaksana artinya seorang pria harus mengerti tentang wanita menurut Alkitab. chi phí佢哋講到啊，一隻男子人啊，倉庫啊，佢一向面拍，佢嘅詞字啊，一向面拍一隻自然啊，周嚟先見。 Menurut Alkitab ya. 周先見 Nah, 空。 minggu yang lalu kita sudah pelajari Sarah adalah wanita yang disebut dalam 1 Petrus pasal 3. 上個禮拜這個已經學習了啊，撒拉嘅名啊，要記載出嚟嘅彼得前書3章。 Karena Sarai itu dia mengikuti panggilan Tuhan untuk suaminya. 因為撒拉佢係順服上帝嘅呼召啊，通過嘅倉庫。 Sehingga Sarah dikatakan adalah ibu ya rohani dari semua wanita yang percaya. 是到撒拉係神被米扎相信人嘅 Mau izin ya? 每一人呢？ Dan kita lihat ya Sarah itu menjadi ya seorang yang bersama-sama Abraham menerima berkat Tuhan. 所以撒拉神被米扎，老阿伯拉罕一起來接受了嘅上帝嘅福音人。 Dan bukan hanya Sarah saja di Alkitab, 本來猜先見一咩單單講唔知人，主要講到撒拉字。 ada juga disebut ya orang yang bernama Ribkah menantunya juga ya. 而家要講到嘅神橋嘅名喊多呢家。 Ribkah. Dan juga kita lihat ya di dalam kitab Samuel ada Hana. 猜實滿意嘅數一要記載講到下啊。 Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Baru ada orang bernama Maria. 猜先咗要記載講到瑪利亞， Ada orang yang bernama Elizabeth. 要講到 Elizabeth. Elizabeth。 Dan di dalam sejarah gereja minggu lalu sudah disebutkan ada orang yang bernama Susana. 上個禮拜我要講猜了嘅高飛嘅歷史空咧，要講到20人，喊多蘇珊啊， Dia punya 10 anak 佢要10隻人， dan dia besarkan mereka di dalam Tuhan 佢8個10隻人帶睇下猜住裡面， sehingga 2 putranya menjadi penginjil-penginjil yang terkenal di dunia. 是多嘅2隻來自啊，先被按出名嘅傳福音者抄嚟是嘅上， Yaitu John Wesley 主係喊多 John Wesley， yang merintis gereja Metodis di dunia. 主係抄嚟是嘅向喊多 Billy Kungfi 嘅 Kau simpan. 啊先班人， Dan termasuk saudaranya Charles Wesley ya. 佢嘅兄弟喊多 Charles Wesley。 Jadi kita tahu perintah kepada wanita dapat dijalankan di zaman dulu dan di zaman sekarang. 所以是個地多啊，半日嘅唔自然嘅命令啊，猜日嘅落咗啊、Q 咗啊，可以實行，見下啫可以去行。 Jadi sebagai suami itu harus dipahami ya bahwa istrinya punya tugas ya membesarkan anak sehingga anak-anak ini bisa memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. 其實咧，做商父喺地多，做嘅詞字嘅人啊，佢哋要接接嘛，我來代替嘅聲人啊， Dan kita lihat itu yang pertama, 嘅詞字咧， yaitu ibu bisa menjadi ibu yang baik membesarkan anak-anak mereka. 做詞字啊，佢哋可以善備好嘅母親啊，來帶領啊，代替佢哋嘅聲人喺主裡面。 Bahkan kalau ada satu keluarga Kristen 並且如果要嘅基督教嘅家庭， dalam perjalanan hidupnya suaminya dipanggil Tuhan lebih dulu. 何況嘅基督教嘅家庭裡面嘅做阿爸做倉庫先本上啲負責盡 Dan 嘅家， ibu Kristen ini bisa membesarkan anak-anak mereka loh.
然後話咧做母親咧佢能夠話等土代替嘅生人。 Karena Tuhan berjanji akan menjaga yatim dan janda. 做咩呢？因為上帝承諾上帝會照顧孤兒寡婦嘅人。 Dan ibu ini harus taat firman dan anak-anaknya taat firman. 但係咧，做母親咧，佢愛順服上帝嘅話嘅孩子，就順服上帝嘅話。 Sehingga seluruh keluarga ini dapat memuliakan Tuhan. 是到佢家人無論冇阿爸，佢能夠榮耀上帝 Ini 嘅名。 peran dari seorang ibu begitu penting. 做母親嘅工作而家係很重要。 Itu suami harus menyadarinya ya. 咧嘅做丈夫一啲多。 Nah, yang kedua, 天嘢， kita lihat ya, dikatakan Alkitab bahwa wanita, istri itu lebih lemah daripada pria. 我哋聖經咧要講到做每一人五一人做妻子嘅佢哋比做丈夫比男一人更軟弱。 Karena pria itu yang mencari nafkah untuk keluarganya. 做咩呢？因為做丈夫嘅佢哋係尋找食嘅後半嘅家人。 Secara fisik pria lebih kuat daripada wanita. 在教育之上本來做男一人咧，個要強烈比咧嘅五一人。 Nah, menjadi suami bagaimana hidup bijaksana dengan istri. 所以做丈夫兩邊佢要智慧來流嘅妻子聯合一起做。 Tadi saya sudah katakan dia harus mengerti wanita menurut Alkitab. 頭先我哋見講過佢做丈夫佢一天愛明白嘅妻子走嚟先見 Kalau tidak mengerti wanita dari Alkitab, maka suami tidak bisa menjadi suami yang baik. 如果佢係唔明白嘅妻子走嚟先見佢以後能夠成為好嘅丈夫。 Banyak orang sudah menikah ya begitu lama, dia nggak ngerti ya tentang wanita karena dia nggak pernah tahu wanita dari firman Tuhan. 有人家結了婚安叫做了丈夫安叫佢唔明白嘅太太因為佢明白先見。 Nah, karena wanita harus juga belajar tentang dirinya dari firman Tuhan. 然後話做五一年咧，佢就學習關於佢自己走嚟先見行。 Kalau wanita tidak pernah baca Alkitab, dia nggak bisa jadi wanita yang baik. 如果做五一年咧，做妻子佢唔識透過先見佢唔明白先見，佢就唔曉做一個好嘅母親。 Demikian juga laki-laki kalau tidak membaca Alkitab, dia juga tidak paham akan manusia, khususnya istrinya. 就像做男一年咧，就係如果佢唔識透先見，佢唔識明白先見，佢就唔知唔曉明白嘅太太。 Nah, tadi dikatakan istri harus taat suami. 頭先要講到做妻子嘅一天愛順服嘅丈夫。 Jangan sampai ya istri itu menjadi bosnya suaminya. Suami takut istri, itu nggak boleh ya. 冇事到做太太做妻子成為嘅丈夫嘅老闆樣學， Sehingga 丈夫驚佢。 Nah, suami harus ya di sini ya dikatakan hidup bijaksana dengan istrinya. 我哋教兄識講做丈夫嘅愛要智慧一起聯合起來成命出落嘅妻子。 Bagaimana menjadi suami yang bijaksana? 見下愛成為要智慧嘅丈夫係樣病。 Tadi saya katakan dari Alkitab ajarannya. 頭先我已經講過嘅教兄要喺聖經裡面 Ada 5 hal ya. 要5件事情。 Kita ingat dengan 5K ya. 即個喺呢裡面愛佢基礎用5個。 Yang pertama, suami harus kasih pada istrinya. 第一做丈夫一天愛嘅妻子。 Seperti Kristus mengasihi gerejanya. Itu yang pertama loh. Itu愛嘅教會。 Kenapa? 做咩？ Karena suami dan istri makin lama makin tua, 因為做夫婦更加日更加老。 kalau dilihat dari fisiknya itu bisa saja suami ya menjadi kurang kasih pada istrinya. 如果係照嘅表現嚟看做丈夫可能會知道感受嘅愛對嘅妻子。 Karena waktu menikah istri kelihatan cantik bukan? 因為當佢嘅妻子結婚，佢看到嘅妻子安靜。 Ya, lama-lama kan menjadi lebih tua, keriput dan sebagainya. 但係見來見叫嘅妻子見老見招咯嘅咩咯？ Nah, sehingga suami mengasihi istri bukan berdasarkan fisiknya, 所以做丈夫嘅一天人係愛嘅妻子唔好照嘅外表嚟看。 tapi berdasarkan kerohaniannya yang disinggung minggu yang lalu loh. 但係照嘅靈性上個禮拜要講到照嘅妻子嘅靈性嚟愛佢。 Istri juga jangan menganggap oh kalau dia berdandan rambutnya dan cantik-cantik suaminya makin kasih pada dia. Bukan ya. 做妻子就冇想到
如果係我你tapan jang老公我丈夫會見教愛我。 Tetapi dikatakan Alkitab minggu yang lalu, dandanan yang berkenan pada Allah adalah dandanan dalam rohani dari wanita itu. 但係上集禮拜即係件學習嘅，做唔知人咧啊，你嘅tapan啊，咩從人外表，但係從人心理裡面。 Dan Alkitab mengatakan kalau istri makin cinta Tuhan, 聖經講嘅，如果係做妻子啊，更加愛上帝， seperti segitiga yang pernah saya katakan ya. 好似你嘅三角。 Jadi kalau istri makin dekat dengan Tuhan, 如果妻子係更加敬虔上帝， suami makin dekat pada Tuhan, 做丈夫就更加敬虔上帝， mereka makin dekat. 佢哋就會更加親密。 Istri makin taat, suami makin cinta. 做妻子一天會更加愛嘅丈夫，更加順服嘅上 Itu 帝。 kuncinya loh. 啊，咧就係嘅重點。 Istri makin dekat sama Tuhan, 做妻子更加親近上帝， suami makin dekat sama Tuhan, 做丈夫就更加親近上 mereka 帝。 makin tidak ada jarak. 啊，佢哋就更加近啊，親 Jadi 近。 suami kasih pada istri itu yang pertama. 所以天主一家就係丈夫愛妻子， Seperti Kristus mengasihi gerejanya. 好像基督愛嘅教會。 Yang kedua, 天主， suami mau korban untuk istrinya. 天主就corban啊，天主講到啊，做丈夫啊，愛俾嘅妻子 Hisen. 犧牲， Nah, Kristus berkorban untuk kita dengan nyawanya disalib. 好像基督啊，佢犧牲嘅生命在了十字架上。 Artinya suami itu berani mengorbankan nyawanya untuk keluarganya dan istrinya. 主只是講到做丈夫啊，愛幹嘛犧牲嘅生命伴嘅妻子，伴嘅家庭啊。 Yang ketiga, 第三個， nah, suami harus menjadi komandan atas istrinya ya. 第三啊，做丈夫啊，一天愛做嘅妻子嘅阿頭啊。 Nah, komandan apa? Artinya suami tahu firman Tuhan, dia menjalankan firman Tuhan dan dia juga memberi ya perintah sesuai firman Tuhan kepada istrinya. 做阿頭只是講到佢做丈夫啊，佢愛明白聖經啊，佢愛命令嘅妻子啊，走聖經裡面啊。 Itu yang ketiga ya. 嚟第三咩？ Kasih korban komandan. 啊，第二咧就係愛嘅妻子，愛犧牲俾嘅妻子，然後第三愛做阿頭。 Yang keempat, 第四嘅 suami harus bisa menjadi kakak atas istrinya. 啊，做丈夫嘅就係要做阿哥嗬。 Sehingga Enggak siji. kalau kebudayaan orang Tionghoa dan banyak suku di Indonesia, suami itu lebih tua daripada istrinya. 所以啊，多半數啊，即個可能啊，做按到尊重比啊，做丈夫嘅啊，每次就係比嘅些事啊，比嘅妻子個大， Jarang ya istri lebih tua daripada suami. 只有按手， Yeah. 但係按手啊，如果做妻子啊嘅些事比嘅丈夫個大， Biasanya suami lebih tua. 平常就係啊做丈夫嘅個要些 Artinya 事， suami menjadi kakak kepada istrinya seumur hidup mereka loh. 就只是講到啊，嘅丈夫啊，先比嘅妻子嘅阿哥，因為熱成年啊，佢哋做熱啊， Kakak itu artinya dia belajar dulu, dia mengajar istrinya. 所以做阿哥天啊，佢就愛先學習，然後佢教訓嘅老妹咯。 Nah seperti di rumah kan, kakak bisa naik sepeda, dia ajar adiknya naik sepeda. 就好像在節目裡面嗬，做阿哥啊，做阿姐，其實有其他，佢就教訓嘅老妹 Nah,。suami yang baik dia harus tahu Alkitab lebih dulu daripada istrinya. 所以學嘅丈夫啊，一天佢先地先見真係佢真教訓嘅妻子。 Kamu rajin belajar Alkitab dan kamu bisa mengajar Alkitab pada istrimu dan anak-anak engkau. 你等做丈夫嘅，你等愛勤勞嚟學習聖經，然後你愛要教訓嘅妻子及嘅孩子們關於聖經。 Jadi kita lihat yang pertama, kasih, 所以睇下可能天主咧，丈夫愛要愛， korban, 愛犧牲， komandan, 愛做阿頭， kakak. 做阿哥， Nah yang kelima apa tuh? 聽嘅係咪？ Kawan. 啊，愛 Ya. 做朋友啊。 Suami istri itu kawan di rumah. 啊，夫婦啊，佢哋係老教混咗啊。 Artinya suami ya, dia punya kawan istrinya, istri punya kawan suaminya. 所以做丈夫嘅啊嘅朋友出嚟嘅妻子，妻子嘅朋友出嚟嘅丈夫啊。 Kawan itu artinya membantu ya. 如果係做朋友啊，常常出係互相幫忙啊。 Kalau istri punya masalah, ya suami bisa membantu dia. 如果嘅妻子係有問題啊，嘅做丈夫就嚟幫忙佢。 Jadi sebagai pria harus tahu 5K ini ya. 所以人做男子人一啲兩家， Ya kasih istri 第一愛嘅妻子， karena dia mengasihi Tuhan, itu 人 ya. 嘅妻子係愛主， Yang kedua, Sini. kamu mau berkorban. 你愛犧牲。 Yang ketiga, kamu harus jadi komandan dia. 第三啊，你愛
cho a thèo. Yang keempat, Thứ si kamu jadi kakaknya dia. nhớ cho nhớ chỉ chi cái Yang kelima, kamu jadi kawan dia. nhớ cho nhớ chỉ chi cái朋友 Kawan di mana? nãy biết 朋友 Di 呢 rumah tangga ya. 在家庭里 Nah 面 kadang-kadang yang mengatur rumah kan istri ya. 平常啊打理家庭呢係做妻子嘅 Nah, di rumah saya kalau mau ngatur ruang itu terserah istri saya. Saya hanya bantu dia. Saya nggak pernah bilang rumah ini harus atur begini. 啊請係等屋卡因為咁多安排你哋那邊同時標啊出係危 Karena itu teritorinya dia ya. 你邊係牙嘅田學 Saya hanya kawan di dia ya. 佢單單幫忙 Nah, 嚟 kalau dia masak juga dia kalau mau minta bantu juga saya bantu. 如果係喺做菜啊係平常俾佢幫忙嚟佢俾 Ya, 幫忙 kalau ke pasar juga dia belanja saya yang ikut ya bawa dagangannya. Saya kawan ya. 如果去巴薩買東西啊要是喺位置可佢俾佢幫忙嚟 Ya, jadi 我相信 nah, ini adalah peran seorang suami ya. 嚟做係做倉庫嘅工作啊 Ya, jangan lupa istri itu punya tugas yang berat untuk mendidik anak-anak. 你等做倉庫記得啊你等嘅太太啊妻子啊佢等要按太嘅節日嘛來帶太啊來教訓你等嘅孩子們 Jadi ini pelajaran kedua ya. 嚟聽嘢 Yang pertama, hai suami, 做倉庫 hiduplah bersatu dengan istrimu dengan setia. 你等愛在中心裡面聯合生發老你等嘅妻子 Yang kedua, hai suami, 聽嘢做倉庫 hiduplah bersatu dengan istrimu dengan bijaksana. 你等愛在智慧裡面聯合生發老你等嘅妻子 Karena istri lebih lemah secara fisik daripada pria. 人比做妻子嘅係比做倉庫嘅個人用 Apa buktinya? 嘅證明係咪？ Nah, wanita tenaganya kalah kuat daripada pria ya. 做咩俾個人用啊？做唔知人嘅力量啊，但讓個肉何必嚟嘅做男人？ Otot-ototnya pun ya kalah kuat daripada pria. kita cái lit à chú hết số nam chính Itu yang pertama ya. thế chứ này Yang kedua, thế nhiên à nah, wanita kalau kamu lihat ya, sebelum dia mati dulu loh. Kimang kosi ya, kisian. Maksudnya apa? Sebelum dia mati, dia lebih dulu mati haid. Nah, itu maksudnya ya, itu wanita. chính nhiên à kita kan ham to du lời kinh ho tông kita mang có si à mang likoi là si cái kita du ham to thiền kinh này ho Karena umur 50 tahun mereka sudah ya mati haid. à chính nhiên à du ta sip se à sip se gì xong à kita chú mò lời kinh này Sehingga mereka tidak bisa lagi mengandung dan melahirkan keturunan. so gì à chính nhiên à sip se xong à kita đi thiền không hiểu phải gì này hiểu sen hay Tetapi pria berbeda ya.但係做男chính nhiên này không同啊 Ada orang yang saya kenal umurnya sudah hampir 60 tahun ngài du nhân sĩ à nam chính nhiên à kia ơi lu sip se dan tiba-tiba istrinya kena kanker meninggal.然後kia cái chị chị à phụ nhân kian bột ngà mà chú có si Istrinya juga sudah 50 tahun lebih, hampir 60 tahun. à kia chị chị có si aja hay 50 se song anh này Sudah mati haid dulu baru mati ya. thiên kỳ gì kinh thiên kỳ này然後kỳ chú có si này Tetapi suaminya ini akhirnya Tuhan beri istri.然後你cho trong phủ à nhân bị cái thái thái có si à song tí trái pun kỳ chị cha xin này thái thái Dia umurnya sudah hampir 60, sekarang dia baru punya bayi umur 1 bulan ya. kỳ chú trái chị chị cha xin này chị chị họ但係cái xe si gì cái lưu xếp xe à kiến ha cái xin này thái thái à trái sen chị cha sen nhìn Itu buktinya pria lebih kuat daripada wanita. à là chú hay chứng minh à cho nam chính nhìn này à bị chính nhìn à có dù lực lượng à Secara fisik ya, chú hay trái nhụ thì liền bukan à secara kejiwaan, bukan ya. mẹ trái là cái liền xin Linsin liền ya, wanita itu sejajar dengan pria dalam hal kepandaian, kejiwaan dan sebagainya. Hanya secara fisik mereka lebih lemah. so chỉ cho chính nhìn này à bị nam chính nhìn bị có nhận nhọ chú hay tan trái là cái nhụ thì liền à tan hay trái thông minh chi phi à trái sụ liền à chính nhìn hết bình tĩnh lao nam chính nhìn Jadi jangan kamu anggap, oh wanita nggak usah sekolah tinggi-tinggi, sampai SMA cukup, enggak ya. Kalau kamu punya anak wanita, dia mau sekolah sampai S3 pun boleh, silakan ya. so chỉ cả một xong to cho chính nhìn này à bị nam chính nhìn có nhận nhọ chỉ cả tu dù mấy bún cái đàn thu có số họ hay nhưng mà chỉ cả hay dù sen nhìn à hay mỗi chi à chỉ cả cái kiểu cái thu to có Jadi
pria wanita secara fisik berbeda, tapi secara intelektual di mata Allah sama. 所以男子和女子人啊，在肉体里面係唔同啊，但係在那個聰明智慧裡面啊，在上帝嘅面前係平等嘅。 Dari setelah menikah, suami menjadi kepala dari istri, istri taat pada suami, suami mengasihi istri. 但係如果係有男子和女子佢哋係結婚了裡面啊，丈夫一定愛做阿頭對嘅妻子啊，人哋啊，你做妻子啊，愛順服嘅丈夫在主裡面。 Yang ketiga yang terakhir, 第三個功課， hai suami, 做丈夫嘅嘛， hiduplah bersatu dengan istrimu 你哋愛聯合了人嘅妻子身法。 sebagai pewaris sama-sama dalam kerajaan Allah. 先被接受了嘅 Centongnya Fufun. 天堂嘅福分嘅人。 Nah, sangat menarik ya di Indonesia sejak zaman Presiden Soeharto. 在印尼啊，即個看從了嘅蘇哈多嘅少嘅時候啊， Ada menteri yang mengurusi wanita, bahkan anak-anak ya. 要補助啊，冚多婦女和了嘅兒童嘅補助啊。 Karena dianggap wanita, ibu, istri punya peran yang penting dalam negara. 準備佢哋準備啊，做母親啊，做婦女啊，要按宗教嘅工作在了嘅國家行。 Demikian juga kalau kita lihat ya di dunia dan di Indonesia ada hari ibu juga ya. 即個看在了世界上啊，或者在印尼國家，要冚多母親節。 Nah, kalau kita lihat kenapa ya dalam Alkitab dikatakan pria wanita sama-sama menjadi pemilik kerajaan sorga. 所以即個見下看啊，做咩初先健康啊，要講到啊，男子人啊，和女子人啊，佢哋係一同啊，齊接受了嘅上帝嘅國土嘅福分嘅人。 Karena kerajaan sorga itu kerajaan yang kekal ya. 因為上帝嘅國啊係永遠嘅國， Bagaimana kita bisa punya harta dalam kerajaan sorga? 即個用本會有了嘅冚多 Sanjap. 產業出了嘅國土行。 Nah, suami punya harta kerajaan sorga, istri juga punya. 做倉庫嘅佢有了產業出了嘅上帝嘅國，做妻子就有。 Nah, kalau kita lihat di dunia kerja, 啊，在工作行啊， nah 公司行啊。 kita jadi karyawan atau jadi pegawai ya. 好像啊，如果即個係做一隻做工嘅人做一隻公司行， Tempat kita bekerja itu bukan punya kita, 啊，即個做工嘅地方啊，當然唔係即個比哦， bukan ya. 唔係即個部哦。 Tetapi gereja, kerajaan Allah tuh punya kita loh. 但係如果係教會啊，就係即個嘅， Dan 係即個 kalau 嘅。 kamu bertanya, ini punya siapa? 如果你哋問我，你教會係問晒， Memang punya Tuhan Yesus, 本來係主耶穌嘅， tapi juga punya kita semua. 但係就係屬於即個嘅。 Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus nanti memberi kita harta? 啊，所以但係耶穌因本來本即個嘅產業啊， Nggak ada bos bilang, kamu datang ya bekerja dengan saya. 冇即隻老闆安樣講哦，你來啦，我做工。 Nanti 10 tahun lagi toko ini separuh menjadi milik kamu. Nggak ada bos seperti itu ya. 然後你老闆講，你讓我做10年啊，然後啊10年上啊那個嘅公司啊，或者嘅店啊，你搬出係屬於你咧。 Paling dia kasih kamu gaji, dia naikkan gaji, setelah itu kamu pensiun. Jadi toko itu tidak pernah jadi milik kamu. 如果你喺老佢做啊，在店行啊，你做10年啊，做20年之上啊，最多啊佢半年見起呢嘅薪水啊，佢冇講8嘅店半年啊。 Toko itu hanya milik dia dan anak-anaknya. 啊，嘅店啊，或者嘅公司啊，人出係屬於家，或者嘅孩子 Nah, 嘅。 kerajaan sorga itu milik Allah Bapa, tapi dalam Yesus putranya kita jadi anak-anak Allah. Kerajaan sorga itu jadi milik kita juga bersama Yesus. 所以咧，嘅全國啊，本來係屬於上帝嘅，但係即個係神俾上帝嘅孩子在主耶穌裡面啊，所以即個有了嘅福分錯咧天國裡 Jadi di 面。 sini dikatakan suami ya, pemilik kerajaan sorga, istri juga. 所以可以講到做倉庫啊，係接受了上帝嘅產業出在天父嘅國啊，做妻子嘅就係。 Artinya suami harus melayani Tuhan, istri melayani Tuhan, 嘅意思講到啊，做倉庫愛侍奉上帝，做妻子就係侍奉 dan 上帝。 juga anak-anaknya juga dididik menjadi pelayan Tuhan. 然後佢哋嘅孩子啊，就愛練習佢哋來善俾上帝嘅僕人。 Dengan melayani Tuhan kita mendapatkan harta kita di surga. 除咗通過這個侍奉上帝這個，然後得到這個嘅產業出嚟嘅
田國， seperti kita memberi persembahan. 好像這個係本奉獻。 Nah, pendeta Pang sering mengatakan ya, persembahan itu seperti kita mengirim uang ke bank sorga ya. 彭牧師常常講啊，如果這個係本奉獻啊，就好像這個寄這個錢去個田國嗬， Jadi uang ini tidak hilang ya. 你個錢唔會冇係， Tapi kamu tabung di banknya sorga. 就講到你留去錯你個田國嗬。 Itu yang pertama ya, uang kita persembahkan. 第二啊，這個奉獻錢， Yang kedua waktu. 這個奉獻這個 Nah, 嘅 hari 時間， Minggu kita datang ke gereja. 這個奉獻嘅時間就好像這個禮拜日這個來教會嗬， Suaminya datang, 做倉庫嘅來， istrinya datang, 做妻子一來， anak-anak 做 didatangkan, 孩子一來， cucu didatangkan. 做孫子一來。 Jadi kita juga melayani dalam hal mengajak orang ke gereja. 所以這個侍奉上帝啊，就係講到這個去招人家來教會 Nah 來 di, 敬拜主。 di dalam ayat 7 bagian terakhir 錯了ที่切最後一班 ada satu Ya. kata dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, bahasa Mandarin nggak gitu jelas terjemahannya. 有一句話錯了嘅翻譯項啊，無論錯了嘅印尼文、英文隔了嘅國語哈，譯到唔清楚。 Yaitu supaya doa kamu tidak terhalang ya. 主可你講到啊，是當人嘅禱告啊，不要阻礙啊。 Sepertinya doa suaminya yang menjadi terhalang ya. 可你好像講到咗倉庫嘅禱告啊，唔會再阻礙啊。 Sebenarnya doa kamu di sini adalah doa kalian ya, suami dan istri jangan sampai terhalang. 但係其實啊，可你講到禱告啊，係倉庫嘅自己嘅禱告啊，唔係 Karena 單倉庫 ini 啊。 penting sekali dalam satu rumah. 因為在一家部啊，係按宗教哦， Suami berdoa bersama istri berdoa 做倉庫愛一起啊，留嘅太太禱告啊， sehingga doa mereka dijawab oleh Tuhan. 直到佢哋嘅禱告上帝能夠回答。 Nah, contohnya apa ya? 好像 Ada seorang yang tidak punya anak sampai tua, namanya Zakaria dan istrinya Elizabeth. 好像很多撒加利亞啊，佢多按人攞啊，佢係咪要孩子啊嘅妻子很多 Elizabeth Dan 啊， mereka berdua berdoa ya. 佢兩夫婦就禱告。 Tuhan menjawab doanya dan diberi seorang keturunan yang bernama Yohanes Pembaptis. 然後上帝都回答佢哋嘅禱告，伴佢哋一隻孩子喊到約翰。 Nah, sehingga di dalam rumah juga suami istri harus juga bersatu dalam doa. 所以在一隻家庭啊，按宗教做倉庫和妻子愛一起來禱告。 Jangan sampai suami dan istri hanya ya bersama-sama tamasya pergi keluar, tapi mereka harus sama-sama membaca firman dan juga bisa berdoa. 所以啊，做妻子唔係講去樓就斜斜，買都斜斜食飯嘅掉，但係唔是斜斜來禱告吐先見。 Karena doa dua orang itu lebih kuat daripada doa satu orang ya. 因為兩個人啊嘅禱告啊，更加有力量比單實禱 Dan 告。 kita lihat bukan hanya berdoa, di gereja kita ada kebaktian keluarga. 啊，唔係單單講到一起禱告，這個嘅教會啊，要喊到家庭禮拜。 Nah, orang mengatakan, oh tahun baru saja kita undang orang datang ke rumah ya untuk open house, bukan ya? 啊，要按多人感覺到，我要聖誕，我要新年啊，佢將打開嘅布哦，請人家一起來食東西。 Tapi tahun ini ya kamu bisa undang ya anggota gereja datang ke rumah kamu untuk kebaktian keluarga. 但係啊，從今年開始啊，你哋開始想咯，你哋一打開你哋嘅布啊，來做家庭禮拜，請弟兄姊妹們去當日木下來做禮拜。 Itu kebaktian keluarga lebih penting daripada tahun baru ya kita buka rumah orang datang ya. 所以做家庭禮拜啊，其實係更加重要啊，比過節假過年嘅時候打開節假布來接客啊。 Jadi kita lihat ya bahwa dalam rumah tangga harus ada yang namanya persekutuan. 所以按重要節假可能在家庭啊，愛要喊多團結啊。 Jadi bapak, ibu, anak-anak semua belajar firman Tuhan. 做阿爸、做阿妹嘅全部孩子啊，一起來學習聖經啊。 Sehingga satu keluarga bisa melayani 直到佢哋家人都能夠來侍奉上 dan 帝。 satu keluarga bisa bersaksi untuk Injil Tuhan Yesus. 然後佢哋家人能夠一起來傳福音， Sehingga lebih banyak ya family kita, kawan kita bisa percaya Yesus. 直到更加多自家嘅親戚朋友來相信耶穌。 Jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal.
見咗先，即個學習了3篇功課， tentang suami 關於丈夫， atau laki-laki yang kelak akan jadi seorang suami. 或者呢隻男之人啊，愛善備丈夫嘅。 Ingat ya, kalau dapat istri itu adalah hadiah Tuhan, disatukan oleh Tuhan. 你等做丈夫啊，做男之人愛記得啊，如果你等係要得到妻子啊，其實呢妻子係上帝嘅禮物本嘢。 Bersatu dengan istrimu dengan setia, tidak boleh menyeleweng ya. 你等一天啊，愛忠心啊，老人嘅妻子啊，來生活。 Dan lahirkanlah anak-anak yang kamu didik dan mereka bisa memuliakan Tuhan. 然後你等一次生下孩子啊，你等愛來帶領你等嘅孩子來敬拜上帝，來榮耀上帝嘅名。 Jangan takut punya minimal 3 anak. 你等唔好驚，最少愛要3隻孩子。 Tuhan pasti menolong 上帝一天會幫助佢哋。 supaya mereka bisa menjadi orang yang memuliakan Tuhan. 是到這個嘅孩子真能夠善備榮耀上帝嘅人。 Yang kedua, 第二， suami harus bersatu dengan istri 做丈夫嘅一天愛聯合留嘅妻子， dengan bijaksana, 愛用聰明智慧來留嘅妻子聯合， berdasarkan firman Tuhan. 照上帝嘅法。 Ada 5 hal yang perlu kita ingat. 要5件事情自己記得咧。 Suami harus kasih istri 做丈夫愛嘅妻子， sesuai dengan firman Tuhan, 照聖經。 dan suami harus berkorban untuk istri. 做丈夫嘅愛俾嘅妻子犧牲， Suami harus menjadi komandan atas istrinya. 做丈夫嘅一天愛俾嘅愛做國民人，俾嘅對嘅太太。 Kemudian suami harus menjadi kakak untuk istrinya. 做丈夫嘅愛做阿哥， Yang terakhir suami harus menjadi kawan untuk istrinya. 最後做丈夫愛善別朋友。 Wanita lebih lemah secara fisik, 人比做唔專人咧個樣樣， tetapi secara intelektual dan lain-lain, suami istri sama-sama berharga di mata Tuhan. 做唔專人本來在肉體裡面個樣樣，但係在主裡面啊，男甲係平等，在佢哋嘅聰明智慧在屬靈裡面。 Dan istri diberi tugas mengurus rumah tangganya. 做妻子嘅佢哋要責任愛來管家嘅家庭。 Kalau lebih jelas kamu bisa baca Amsal 31, itu wanita yang mengurus rumahnya seperti apa. 如果一更加清楚啊，你等可以看箴言書 31. 31章， Itu tentang wanita yang mengurus rumah 就 tangganya. 係關於做唔專人用嚟管理嘅家 Jadi 庭。 suami menyerahkan urusan rumah tangga pada istrinya. 做丈夫嘅啊，佢一把嘅管理家庭嘅工作交伴嘅太太。 Karena istri kalau satu saat suaminya dipanggil pulang oleh Tuhan, dia bisa menjadi pemimpin dari anak-anaknya. 做咩呢？人哋如果要熱熱嘅丈夫成本上啲負責賺錢家，佢可以善備帶領嘅孩子們嘅人。 Sehingga dari sejarah gereja banyak janda-janda yang anak-anaknya itu ya dalam Tuhan berhasil. 所以在教會嘅歷史裡面，設計要看按多咗寡婦啊，佢哋啊成功一份帶領嘅孩子啊，善備成功嘅人㗎。 Yang terakhir, 最後啊， suami istri itu sama-sama akan diberi harta sorga. 丈夫和妻子啊，一同啊，為本上帝本佢哋產業啊， Dengan cara sama-sama melayani. 通過買啊，通過佢哋一起來侍奉上帝。 Jadi kita harus tahu ya, bakat istri kita dalam pelayanan itu di bidang apa. 所以嘅一啲設計嘅妻子嘅能力啊，佢哋能夠侍奉錯埋方面。 Dan suami harus mendukung pelayanan istrinya ya. 做丈夫嘅佢哋一天愛支持嘅妻子來侍奉上帝。 Dengan melayani Tuhan kita diberi harta sorgawi. 通過設計侍奉上帝啊，上帝會本設計嘅國嘅產業。 Kalau kita bekerja di dunia kita hanya dapat gaji dan uang pensiun. 因為如果設計係在世界上設計做工啊，設計單單得到設計嘅薪水， Nah, perusahaan itu bukan milik kita. 嘅公司設計做唔係設計。 Tapi kerajaan Allah adalah milik Kristus dan kita diberi kesempatan untuk memilikinya juga. 但係上帝嘅國土啊，佢係屬於設計，因為佢本設計機會來侍奉佢。 Caranya adalah suami melayani, istri melayani, seluruh keluarga melayani. 嘅方法就係啊，做丈夫愛侍奉，做妻子一家人愛侍奉。 Sehingga kita diberi harta sorgawi.
是多上帝本切家那个上天國嘅福分， yang selama-lamanya ya. 就係永永遠遠嘅福分。 Mari kita berdoa. 即係一起來禱告。 Ngau boncai Tuhan Fu Songti, Bapa kami yang di surga, ngatan kam cianyi, kami mengucap syukur naga kepadamu thangnya ke cinli, dapat mendengarkan kebenaran kiu firman-Mu. nyi pun ngatan lit liang, Kami mohon Tuhan memberikan kami cho kekuatan, chi cie cho chong fue, baik yang menjadi istri maupun yang menjadi ngatan suami, lung chung sun fu nya ke cinli. supaya kami semua dapat mentaati kebenaran Kiu firman-Mu. nyi cuk fu tis yung chi tu chi moi mo ne ka thin, Berkatilah keluarga dari setiap saudara-saudari kami, sito kita ne ka thin ko ji jung jo nya ke sin miang. supaya setiap keluarga mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus, Sito chu jasu ken ka chut miang che si ki hong ken to nyin sin jasu. supaya nama Tuhan Yesus semakin dikenal di dunia ini, semakin banyak orang percaya kepada Dia. Tuhan Fu ngatan he nyon nyoi nyin, Bapa, kami adalah manusia-manusia lemah, anto kui kiam nyi, kami banyak kekurangan. kiu nyi same ngatan he ko fam. Ampunilah segala pelanggaran kami. Yung jasu ke het se chang ngatan he chui. Dengan darah Tuhan Yesus sucikanlah dosa-dosa kami. Pun ngatan li liang le chun siu nya ke chin li. Berikanlah kami kekuatan untuk mentaati kebenaran firman-Mu. Ngatan yang ki to ko he fung jasu ke miang. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdiri. 向弟兄姊妹們起立， Pujian kita yang terakhir adalah nomor 300. 這個愛讚美上帝ที่300兆嘅時光， Nomor 300. 300兆嘅時光。 Setelah pujian ini nanti kita minta kesediaan dari gembala sidang paling sepuh untuk membawakan doa berkat. 這個唱300兆嘅時光，當這個唱完條歌，這個唱堂牧師帶領主禱。 Nomor 300. 300兆嘅。 Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sejantung dan bersekutu laksana di sorga bersama semua ketika berbakti mencurahkan isi jantung di muka tatanya, beban berat ringan bersama ditanggung.这个人人站错，然后让所有圣经里面所引起的祝福。当然，我主耶稣基督恩惠、全副上帝的慈愛、聖靈的感動與交通，常常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門，頌。阿門，阿門，阿門，阿門。將錯滅到山飛，讓上帝祝福大家。最後之家嚟唱人做師傅。
karunia Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan si karunia damai sejahtera diberi Tuhan.